فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Al-ayah amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua bisa melaksanakan sholat Jum'ah di Masjid Al-Abror yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Dalam kesempatan yang baik ini pula, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan semua perintah-perintahnya serta meninggalkan semua larangan-larangannya. Hadirin jamaah-jemaah yang berbahagia, alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriah, yaitu tahun 1447 Hijriah. Semoga di tahun baru ini kita semua selalu diberikan sehat walafiat, diberikan umur panjang yang berkah, sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan benar, ibadah dengan baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah meninggalkan tahun 1446 Hijriah. Kita harus introspeksi diri, apakah di tahun kemarin kita ada kesalahan-kesalahan, baik yang itu kita sengaja pun tidak. Kalau memang ada, diusahakan di tahun baru ini kita kurangi kesalahan-kesalahan tersebut, kita minimalisir kesalahan-kesalahan tersebut. Syukur-syukur kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Jika di tahun kemarin ada ibadah-ibadah yang kurang kita laksanakan, yang tidak bisa kita laksanakan dengan maksimal, mudah-mudahan di tahun baru ini kita perbaiki ibadah kita tingkatkan ibadah kita sehingga ibadah kita bisa kita laksanakan dengan baik dan maksimal. Kita mulai dari sekarang. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah kita masih bisa menjumpai tahun baru yang akan datang, atau kita sehari lagi, 2 hari lagi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, selama nyawa masih terkandung di badan, ayo kita mulai untuk memperbaiki diri agar ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena panggilan dari Allah itu tidak mungkin diberitahukan terlebih dahulu. Sebagaimana firman-Nya, walikulli umatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap yang punya nyawa
pasti akan menemui ajalnya atau pasti akan mati. Dan jika sudah datang ajalnya, maka tidak akan bisa diundurkan walau sedetik pun, demikian juga dimajukannya. Jadi kita tidak tahu kapan kita mau diambil. Begitu Allah menghendaki, ya saat itu juga kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggilnya. Jadi tidak mungkin mau mengundurkan atau mengajukan, karena diberitahu saja kita tidak. Jadi lebih baik monggo selama masih hidup, masih diberi umur panjang, monggo kita memperbaiki kualitas ibadah kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Sebagaimana firman-Nya yang saya sampaikan di muqaddimah tadi, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Dan kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendau gurau. Apa artinya ini? Yang namanya permainan dan sendau gurau itu adalah hanya sebentar saja. Tidak ada orang main-main dan sendau gurau itu selamanya. Jadi artinya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Dan kehidupan di akhirat itu akan lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sini disebutkan lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Karena orang yang bertakwa hidup di akhirat berada di surga. Jadi disebutkan lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, karena orang-orang yang bertakwa itu hidup nikmat di surga. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak mengerti? Nah, jadi cara memahami ayat ini dengan sederhana, itu Allah memperingatkan kepada kita semua. Apakah kamu tidak tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar, dan hidup di akhirat itu kekal dan baik bagi yang bertakwa karena hidup di dalam surga. Nah, ini tinggal pilihan kita masing-masing. Apakah kita mau hidup di surga yang kekal atau mau hidup di neraka yang kekal? Nah, ini tergantung pilihan kita masing-masing. Jadi kalau mau hidup di surga dengan tenang dan kekal, jadilah orang-orang yang bertakwa. Namun jika sebaliknya, ya monggo, itu tergantung kepada kita semua. Jadi selama kita diberi umur panjang, marilah kita gunakan untuk berbuat yang sebaik-baiknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man talla umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasi man talla umruhu wa sya'a amaluhu. Sebaik-baik orang jika diberi umur panjang, seluruh umur panjangnya dibuat untuk kebaikan. Dan seburuk-buruk manusia atau sejahat-jahat manusia, jika diberi umur panjang, sepanjang umurnya digunakan untuk berbuat kejahatan. Ya, ini Rasulullah SAW sudah bersabda, monggo diresapi. Apakah kita mau berbuat baik
atau berbuat jahat. Kalau berbuat baik tempatnya di surga, berbuat jahat tempatnya di neraka. Itu pilihan kita, monggo silakan. Selama kita diberi umur panjang, monggo gunakanlah untuk beramal ibadah dengan baik. Jangan sampai kita diberi umur panjang hanya digunakan untuk berbuat maksiat dan kejahatan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena azab dari Allah itu juga sangat pedih dan nyata. Sebagaimana firman Rasulullah, man atat alaihi arba'una sanatan walam yaklik khairuhu syarruhu lam yatahajjar ilan nar. Barang siapa sudah mencapai umur 40 tahun tetapi kebaikannya belum bisa mengalahkan keburukannya, maka lemparkanlah dia ke neraka tempat mereka. Nah, ini ancaman dari Allah itu sangat nyata. Jadi bagi yang sudah berumur 40, padahal saya melihat di sini banyak yang lebih dari 50-60. Usahakan jangan sampai kita sudah umur 40 lebih, kebaikan kita tidak bisa mengalahkan keburukan kita. Jadi monggo, mulai saat ini saya mengajak pada diri saya sendiri juga panjenengan semua untuk bisa berbuat baik, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa dan kelak mendapatkan surganya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian khotbah singkat yang dapat kami sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasyamil alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم والإمام طيبة والخرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحابه رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amrul wa ilaihil masyir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu basyirun nadhirun wa sirajim munir. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad syahidul awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanah wa kaffir anhumus syai'a warzuqhum min arzaqit tazziba. Allahumma aqsim annal bala wal waba wal ghala wal fakhsha'i wal munkar
والبغي والشدائد والميكان ما ظهر منها وما بطن ومن بلدان مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وإيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت ونجاة من النار والأهوى عند الغشاء والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Semoga lurus rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a waja'alahu ghutha'an aqwa sanughri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وخير ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام أكرمت ربنا وأنت عليك يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم أفضل الذكر فلمنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يكفي نعمة ويكافئ ميتا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على صلاة عبدنا بها من جميع الأهوال والآفات ومغفر لنا بها من جميع السيئات وتطهرنا بها صعبات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وعزة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم بنا لنا في سكرات الموت ونجاة من النار والأهواء الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة